ओम शांति। आजिर अव्यक्त मुरली 23-3-25 पुनरावृत्ति 2-11-4। आजिर सारांश स्व उपकारी होई अपकारीर मध्य उपकार कर, सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न सम्मानदाता हुओ। आज स्नेहर सागर निज चारिआडर स्नेही पिलामानकु देखि हर्षित हेउछन्ति। चाहे साकार रूपरे सम्मुखरे बसिछन्ति, चाहे स्थूल रूपरे दूरे अछन्ति, किंतु स्नेह समस्तंकु बाबांग पाखरे बसिथिबार अनुभव कराउछि। प्रत्येक संतान को स्नेह ही बाबांकु सम्मुखरे थिबार अनुभव कराउछि। तुमे माने मध्य बाबांकर स्नेहरे आसी सम्मुखरे पहुँची जाइछ। बाप दादा कहउछन्ति जे प्रत्येक संतानर हृदय रे बाप दादांग प्रति स्नेह समाहित अटे। समस्तंग दिल रे मेरा बाबा यही स्नेहर गीत बाजुछि। स्नेह ही देह एवं देहर संबंध ठारू अलगा करि देउछि। स्नेह ही मायाजित करि देउछि। जेउठारे दिल रो स्नेह रहिछि सेठारे माया दूररु ही पळाई जाउछि। तेणु स्नेहर विषय रे सबु पिला पास अटंती। गोटे हेला स्नेह, द्वितीयटी हेला सर्वशक्तिमान बाबांक द्वारा सर्वशक्ति रूपी संपत्ति। तेबे आज बाप दादा गोटे पटे तो स्नेह को देखुचंती, अन्य पटे शक्ति सेनार शक्ति गुड़ी को मध्य देखुचंती। तेबे जेतिकी स्नेह समाहित अटे सेतिकी सर्वशक्ति गुड़िक समाहित अटे। तो बाप दादा सबु पिलांकु एका भली सर्वशक्ति गुड़ी को देइछंती एवं मास्टर सर्वशक्तिमान करिछंती। काहाकु सर्वशक्तिमान काहाकु शक्तिमान करि नाहंती। तुमे माने मध्य निजर समान मास्टर सर्वशक्तिमान बोली कहूछ। तेणु बाप दादा चारिआडर पिलामानकु पचारुछंती जे समस्ते निज भितरे सर्वशक्ति गुड़ी को अनुभव करुछ। तो सर्वशक्ति गुड़िक उपरे सर्वदा अधिकार रहिछि। तो तेबे सर्वशक्ति गुड़िक बाप दादांगर संपत्ति अटे। तेणु निजर संपत्ति उपरे अधिकार अछि। तो कौन कहूच अधिकार अछि? तो टीचर्स माने कुह अधिकार अछि। तो भाभी चिंती कुह कौन पांडव मानकर अधिकार अछि? तो सर्वदा रहिछि ना केबे केबे रहुछि? जेउ समय रे जेउ शक्तिर आवश्यकता पड़ुछि तुम शक्ति सेनार आदेश अनुसारे सेही शक्ति हाजिर हो जाउछि। तो समय अनुसार ना हजूर कही हाजर हेउछि। तो चिंता कर देख अधिकारी आदेश दब एवं शक्ति गुड़िक जी हजूर कही हाजिर हेउथिबे। जेउ शक्ति को आह्वान कर जेपरी समय जेपरी परिस्थिति सेही भली शक्ति गुड़ी को कार्य रे लगाई पारु थिबो। एही भली अधिकारी आत्मा अट। तो काहेकि ना बाबा तुम मानकु संपत्ति देइछंती जहाँ को तुमे माने निजर करि नैछ। कौन निजर करि नैछ ना तेबे निजर वस्तु उपरे ही अधिकार रहिताए। जेउ समय रे जेउ विधि अनुसार आवश्यकता थिबो सेही समय रे कार्य रे लागि जाउथिबो। धरिनिय समाहित करिवार शक्तिर आवश्यकता अछि एवं तुमे आदेश देउछ। तेबे से तुमर आदेश को पालन करी जी हाजिर हो जाउछि। तो जदि हेउछि तेबे मुंड हलाओ हाथ हलाओ। केबे केबे हाजर होउछि केबे केबे एवं सबु बेले हाजिर होउछि। तेबे समाहित करिवार शक्ति जदिओ हाजर हेउछि किंतु 10 थर समाहित करी नेबा परे 11 थर को टिके तळ उपर हेउ नै। तो तेणु सबु बेले एवं सहजरे हाजर हेउ जाउथिबो। समय बीती जिबा पर हाजर हेउ नथिबो। मु करिबा को चाहू नथिली किंतु जे हेई गला से भली हेउ नथिबो। तेबे कुहा जीव सर्वशक्तिर अधिकारी। तेबे एई भली अधिकार बाप दादा तो समस्त को देइछंती, किंतु देखिबा को मिलुछि जे सर्वदा अधिकारी होई रहिबारे पिला माने क्रमान्वय रे आसी जाउछन। तेबे सर्वदा हेउथिबो एवं सहज हेउथिबो स्वाभाविक हेउथिबो
ଏବଂ ସ୍ୱଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଥିବ। ଏହାର ବିଧି ହେଲା ଯେପରି ବାବାଙ୍କୁ ହଜୁର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, କହୁଛନ୍ତି ହଜୁର ହାଜିର ଅଟନ୍ତି, ହାଜିର ହଜୁର ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ହଜୁର ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ହାଜିର ହଜୁର କରି ଚାଲିଥାଏ, ତା ନିକଟରେ ସର୍ବଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହଜୁର ହାଜିର କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜ୍ଞାରେ ଜି ହାଜିର, ପ୍ରତି ପାଦରେ ଜି ହାଜିର। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରୀମତରେ ଜି ହାଜିର ନୁହେଁ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସବୁ ସମୟରେ ହାଜିର ହଜୁର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କେବେ କେବେ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ବା ଆଜ୍ଞାର ପାଳନ କରୁଛ, ତେବେ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ତୁମ ନିକଟରେ ହାଜିର ହେବାର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବେ। ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ଅଧିକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧୀନ ହୋଇଯାଇଥାଅ। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ଏହି ଫଳାଫଳ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଅନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନମ୍ବର 1 ନୁହନ୍ତି, ନମ୍ବର 1 ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସଦା ସଫଳ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କେବେ କେବେ ସହଜ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେବେ କେବେ ଟିକେ ମୁସ୍କିଲରେ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆସି ହାଜିର ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବାପ ଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ବାପ ସମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ସମାନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାର। କ'ଣ ସମାନ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ନା କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରହିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି? ଯଦି ପଚରାଯିବ, ତେବେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ମୋତେ ସମାନ ହେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର, ପ୍ରଥମେ ସର୍ବଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତ? ସର୍ବ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ। ସର୍ବଗୁଣ ଅଛି ତ? ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଅଛି ତ? କେବେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଆଉ କେବେ ପରର ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥାତ୍ ପରିସ୍ଥିତି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁନାହଁ ତ? ଅର୍ଥାତ୍ ପରିସ୍ଥିତି ତୁମକୁ ହରାଇ ଦେଉନାହିଁ ତ? କେବେ କେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେଉଛି, ତେବେ ତାର କାରଣ ତ ଜାଣିଛ ନା? ଯଦି ସ୍ୱସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ସ୍ୱସ୍ଥିତି ବିଜୟୀ ହେଉଥିବ। ତାର ଆଧାର ହେଲା ସର୍ବଦା ସମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ସନ୍ତୁଳନ। ତେବେ ସମାନଧାରୀ ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସମ୍ମାନ ଦେଲାବାଲା ଦାତା ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କାହାକୁ ବି ସମ୍ମାନ ଦେବା ଅର୍ଥ ଦେବା ନୁହେଁ, ନେବା ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ଆତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିଲରେ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ମାନନୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଛ, ଆଦିଦେବ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ନାଟକରେ ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ନିଜଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନର ହୃଦୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମାନନୀୟ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହା ସମ୍ମାନ ଦେବା ବାଲା ନା ପାଇବା ବାଲା ହେଲା? କାରଣ କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟର ହୃଦୟରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ନେହର ମଞ୍ଜି ପୋତି ଦେବା। ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ତୁମକୁ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ସହିତ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ତେବେ ବାପ ଦାଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଲେ। ତେବେ ସମ୍ମାନ ଦେଲା ବାଲା ହିଁ ବିଧାତା ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସମ୍ମାନ ଦେବା ବାଲା ହିଁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଶୁଭ ଭାବନା ଶୁଭ କାମନାକୁ ମାନିଲା ବାଲା ଆଜ୍ଞାକାରୀ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାରର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ନେହ ଦେବା। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ବାଲା ସମାନରେ ସହଜରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିବ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ସେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଏ, ସେହି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ, ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଭଣ୍ଡାର ସହଜରେ ଏବଂ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ସମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦା ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରାଉଛନ୍ତି। ସମ୍ମାନ ଦାତା ହୁଅ। ବାପ ଦାଦା ପାଖକୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଯେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଛି, ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ସଂସ୍କାରର ବଶୀଭୂତ ହେଉଥିବା ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି,
पापर बोझ नहीं मध्य आसीछि, कड़ा संस्कार को नहीं करी मध्य आसीछि। बाप दादा प्रत्येक संतान को क्यों दृष्टि रे देखिथिले? मोर शिकिलधे गेल्हा संतान अटे, ईश्वरीय परिवार रो सदस्य अटे। तेबे बाप दादा समस्त को सम्मान देउछंदी, सेतिपे तुमे माने सम्मानधारी होई जाउछ। तेणु फॉलो फादर कर। जदि सहजरे सर्वगुण संपन्न हेबाकु चाहुछ तेबे सम्मानदाता हुओ। बुझिल तो? सहज अटे ना? कौन सहज ना मुश्किल? टीचर्स माने कौन भावुच सहज अटे? काहाकू सम्मान देबा सहज, काहाकू कष्टकर अटे? ना समस्त को सम्मान देबा सहज। तुम मानकर उपाधि है सर्व उपकारी, अपकार करिला वालांकर मध्य उपकारी आट। तेणु चेक कर सर्व उपकारी स्मृति वृत्ति दृष्टि रहुछि तो? तेबे अन्यर उपकार करिवा अर्थ निजर उपकार करिवा। तेणु चेक करिब सम्मान देवार अछि ना? अलगा अलगा कथारे धारण करिया पई जो मेहनत करिवा को पड़ुछि मध्य सेथुरु मुक्त होई जीवो। काहेकि ना बाप दादा देखुचंदी समयर गति तीव्र होई चलीछि, समय तुमको अपेक्षा करिछि। तेणु तुम मानकु सबु व्यवस्था करिवा पई हब। समयर अपेक्षा को समाप्त करिवा को हब। सेतिपई व्यवस्था कौन करिवो जानिछ? निजर संपूर्णता एवं संपन्नतार गति को तीव्र करिवा को हेब। करूछु नुहे, गति को चेक कर, तीव्र गति अछि तो? बाकी स्नेह आधार रे नुआ नुआ पिला माने मध्य पहुँची जाइछंती। बाप दादा नुआ नुआ पिला माने को देखी खुशी होउछंती। जो माने प्रथम थर आसीछ से माने हाथ उठाओ। बहुत अछंती बाबांकर घर, तुम निजर घर आसीछ, भल करिछ, सेथिपई अभिनंदन। अच्छा, सेवार टर्न पाली कर्नाटक वाला उठ, सेवार सुवर्ण सुजोग पाउछ, तेणु अभिनंदन। देख प्रथम पाली सेवा नहींछ, तेणु प्रथम स्थान होई रहिबो ना। पुरुषार्थ रे विजयी हेबार सबुथरे प्रथम नंबर नेबा वाला हुआ। द्वितीय नंबर नेबार नहीं, प्रथम नंबर। साहस अछि तो? अछि साहस? तेबे साहस तुमर एवं 1000 गुणा साहाଯ୍य बाबांकर। भल सुजोग नेउछ, निजर पुण्यर खाता बहुत बहुत जमा करी नेल। अच्छा, कर्नाटक मेगा प्रोग्राम करिछि तो? करी नहीं? काहेकि करी ना हो? कर्नाटक को सबुथरे प्रथमे नंबर नेबा दरकार। बेंगलोर रे करिबू। अच्छा, जो माने भी बड़ प्रोग्राम करिछ से माने उठ। एबे सुधा केते प्रोग्राम होई सारलाणी। तेबे बाप दादा बड़ कार्यक्रम पई बड़ अभिनंदन देउछंती। तेबे जोन गुड़िकर संख्या केते हेलाणी? सबु जोन को तो मेगा प्रोग्राम करिबा उचित। काहेकि ना तुमे सहर रे आउ केही उलुगुणा देवे नाही। बड़ कार्यक्रम रे तुमे प्रचार प्रसार मध्य बड़ धरणर करूछ ना? चाहे सम्मान पत्र द्वारा, चाहे अन्य मीडिया द्वारा, चाहे पोस्टर होर्डिंग आदि भिन्न भिन्न उपाय अपनाउछ। तेणु उलुगुणा कम होई जाउछि। बाप दादा को यही सेवा पसंद अटे, किंतु टिके किंतु रही जाउछि। प्रोग्राम तो बड़ बड़ करूछ, सेथिपई अभिनंदन। किंतु प्रत्येक प्रोग्राम रु अति कम रे 108 रो माला तो प्रस्तुत हेबा दरकार ना। अर्थात 108 जन बाहरिबा दरकार। काहेकि ना ताहा केउठी होउची? अति कम रे 108 रु अधिक हेले 16,000। तेबे एते सब शक्ति लगाइले, एते संपत्ति अर्थात धन मध्य लगाइल, तेणु तार फलस्वरूप अति कम रे 108 जन तो बाहरिबा दरकार ना। समस्तଙ୍କର ठिकଣା तो तुम पाखरे रहिबा दरकार ना। तेबे सेई मेगा प्रोग्राम को जो माने साथी रे आनिछंती सेमानक पाखरे तांक मानकर परिचय तो निश्चिंत थिबो। तेणु सेमानकु पुनर्बार पाखकु डाकिबा दरकार। एमिति नुहे जे आमे तो करिदेलु, किंतु जहा कि कार्य करा जाउछि तार फलाफल मध्य मिलिबा दरकार। तेणु सबु बड़ प्रोग्राम करिला वालांकु बाप दादांकु एई भली फलाफल देबाकू हबो। चाहे भिन्न भिन्न सेंटर को जाओ, चाहे सहजरे
ହେଉଥିବ ସେଠାକୁ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳ ମିଳିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ହୋଇ ତ ପାରିବ ନା? ଯଦି ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ତେବେ ବାହାରି ଆସିବେ। 108ରେ ତ କିଛି ବି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦା ଫଳାଫଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅତି କମରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସହଯୋଗୀ ହେବାରେ ଆଗକୁ ତ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ତେଣୁ କିଏ କିଏ କେତେ ଆତ୍ମାକୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଏହି ସିଜିନ୍ ଭିତରେ ବାପ ଦାଦା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? କ'ଣ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଠିକ୍ କଥା ନା? ତେବେ ଦେଖିବା ନମ୍ବର 1 କିଏ ହେଉଛି। ଯେତିକି ବି ବାହାରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବାହାର କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯେଉଁଭଳି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କଥା ସେଭଳି ଧ୍ୟାନ କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେବାର କରିବା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମୁସ୍କିଲ କାମ ନୁହେଁ। ବାକି ବାପ ଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ସାହସକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ ତ? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ, ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ମୁଁ ଫରିସ୍ତା ଏବଂ ଦେବତା ଅଟେ। ଏହି ମାନସିକ ବ୍ୟାୟାମ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଅନୁଭବ କର। ଏଇଭଳି 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ଡ୍ରିଲ୍ ସାରାଦିନ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର କର। ଯେପରି ଶାରୀରିକ ଡ୍ରିଲ୍ରୁ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଛି, ସେହିଭଳି ଏହି ମନର ଡ୍ରିଲ୍ ମନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦେବ। ମୁଁ ଫରିସ୍ତା ଅଟେ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ, ପୁରୁଣା ଦେହର ସଂସ୍କାର ଠାରୁ ଅଲଗା ଫରିସ୍ତା ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ଅତି ସ୍ନେହୀ, ସର୍ବଦା ସ୍ନେହର ସାଗରରେ ଲଭ୍ଲିନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ସର୍ବଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସଦା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେଉଥିବା ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ସମାନରେ ରହୁଥିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନନୀୟ ହେଉଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସଦା ସର୍ବ ଉପକାରୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱୀକାର ହେଉ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଦାଦିଜୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମାନ ଦେବାରେ ନମ୍ବର 1 ପାସ୍ ଅଟ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସବୁ ଦାଦୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମଧୁବନ ଶୋଭା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସଭା ଆଡ଼କୁ ଦେଖି ଏମାନଙ୍କୁ ଦାଦୀମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର ଶୋଭା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯେପରି ଦାଦୀମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ମଧୁବନ ଶୋଭାୟମାନ ହୋଇଯାଉଛି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ଯଦି ଦାଦୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦାଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାଦାମାନେ ତ ଅଟ ନା। ତେଣୁ ସବୁ ଦାଦୀମାନେ ଏବଂ ସବୁ ଦାଦାମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ଭାବିବାର ଅଛି ଏବଂ ଉଡ଼ିବାର ଅଛି ମଧ୍ୟ। ଯେଉଁଠିକି ରହୁଛ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଶୋଭା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉ। ଯେପରି ଦାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଭା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି, ସେହିପରି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ ହେଉ। କାହିଁକିନା ଦାଦୀମାନଙ୍କ ପଛକୁ ତୁମେ ଦାଦୀମାନେ ତ ଅଛ ନା। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାଦାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ବି ସେଣ୍ଟରରେ କିନ୍ତୁ ସଦା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଶୋଭନୀୟ ରହିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱରେ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନକାରୀ ଆତ୍ମା ଅଟ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବି କରୁଛ ତାହା ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନ ହୋଇଯାଉ। ଠିକ୍ କଥା ନା? କାହିଁକିନା ଦୁନିଆରେ ବିନାଶୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବିନାଶୀ ଶୋଭା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଯଦି ଟିକିଏ ସର୍ବଦା ଖୁସିର, ଶାନ୍ତିର, ଅବିନାଶୀ ସୁଖର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସୁଶୋଭିତ ହୋଇ ରହିବ, ତେବେ ତୁମର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକିନା ସ୍ଥିତି ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି ଯେ ମୁଁ କେଉଁଠି ରହୁଛି, ସେଠାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତ, ଉଦାସୀ ନାହିଁ ତ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏହା ଠିକ୍ କଥା ନା? ତୁମେ ଦାଦୀମାନେ ତ ନାମ ହିଁ ଏହା ଅଟେ, ଦାଦୀମାନଙ୍କର ତ କାମ ହିଁ ଏହା ଅଟେ। ତେଣୁ ଦାଦୀ ଏବଂ ଦାଦାମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର। ସବୁଆଡ଼ର ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ନେହୀ ପିଲାମାନେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ର ସହିତ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ବା ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା, ଇମେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛନ୍ତି, ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ଦୂରରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ନିକଟ ସ୍ଥାନ ହେଲା ଦିଲ୍, ଅର୍ଥାତ୍
दिल हृदय अटे ना। तेणु पिलामाने तेणु बाप दादा दिल सहित शुभेच्छा पठाउछन्ति। पिलामानकु आउ कोनोसी शुभेच्छा वार्ता पठाउ नाहांती, कारण सेमाने तो बाबांग स्मृति रे ही अछन्ति एवं सेमानकु बाबा निजर हृदय सिंहासनर अधिकारी रूपरे देखुछन्ति। एही वरदान रूपरे प्रत्येकंकर रूपरे देखुछन्ति। दूरे रही मध्य नंबर 1 पुरुषार्थ भव। वरदान अवहेला पणियार निद्रा को छाड़पत्र देउथिबा निद्राजित बा चक्रवर्ती भव। साक्षात्कार मूरत होई भक्त मानकु साक्षात्कार कराइबा पई अथवा चक्रवर्ती हेबा पई निद्राजित हुआ। जेतेबेले भूली जाउछ जे यह विनाश काल अटे, सेतेबेले अवहेला पणियार निद आसी जाउछि। तेणु भक्त मानकर डाकरा शुण, दुखी आत्मा मानकर दुखर चित्कार शुण, तृषार्थ आत्मा मानकर प्रार्थनार शब्द शुण, ताहेले केबे भी अवहेला पणियार अभाव निद आसीब नाही। ताहेले केबे भी अवहेला पणियार निद आसीब नाही। तेणु एबे सर्वदा जाग्रत ज्योति होई अवहेला पणियार निद्रा को छाड़पत्र दियो एवं साक्षात्कार हुओ। स्लोगान शरीर अर्थात तन मन धन एवं मन वाणी कर्म जो भी बाबांकर कर्तव्य सहयोगी हेले आपे आपे सहयोगी हो जिवे। अव्यक्त इशारा सत्यता एवं सभ्यता रूपी संस्कृति को अपनाओ। जेपरी बाबा को गॉड इज ट्रूथ कही था, तेणु सत्यता ही बाबा को प्रिय अटे। गायन मध्य रही सच्चे दिल पर साहेब राजी, अर्थात सच्चा हृदयवान आत्मा मानकर उपरे साहेब अर्थात बाबा खुशी होता। तेणु हृदय सिंहासनर अधिकारी योग्य सेवाधारी पिलामानंकर संबंध संपर्क रे संकल्प एवं वाणी रे सत्यता एवं स्वच्छता देखा जाउथिबो एवं सेमानकर प्रत्येक संकल्प प्रत्येक वाणी सत्य होइथिबो। ओम शांति।